stands for artificial neural network. This is the ability to learn, and stands for genetic algorithm. A genetic algorithm is an algorithm which have the ability to do optimization, to optimize the solution, to find the best solution among lots of solutions. Okay, so setiap teknik ni dia ada kelebihan dia masing-masing. So when we try to combine those techniques, we should actually understand what are the benefits or the ability of each technique. So we are trying to make use of the best from each of it. Okay, we look at each part. We can see in the screen. The first one is knowledge representation. We know when we have knowledge, we need to represent it. Ingat tak masa you belajar ISP562, you learn about knowledge representation. You have learned semantic network, decision tree, frames, and so on. Remember that? Yes. Yes. Masa you belajar benda tu, sebenarnya benda tu berguna lah. Sebab kenapa? Why do you actually learn those things? Those things are actually representing the knowledge in each of the technique. We know in expert system usually we represent the knowledge using rules, kan? So kita kadang-kadang kita guna case space. Case space you can represent in cases. Also sometimes you use it in frames. Okay, and then you have fuzzy system. Kalau kita tengok dekat sini logo dia tu, dia punya symbol. Okay, this is rather good and good. So kalau kita tengok yang ada tanda tu dia good. So expert system and fuzzy system is good in knowledge representation. Alright. However, artificial neural network (ANN) is not good in knowledge representation. So kita tahu neural network ni kita masuk data, dia akan learn like a black box and then come out with some weights. Kan, the model is some weights. So kita tak berapa represent the knowledge. The data itself are not represented. So it is very bad in knowledge representation. Right? In GA, it is not really good. However, there are some element of representation because dalam GA, dalam 4 teknik ni yang you all dah belajar is ES, right? FS is today the subject. NN dah belajar kan? Yeah. Dah in machine learning, right? Yeah. Have you learned GA? Yes. Tak. Belum. GA belum lagi ya. Sekarang part 4 kan? Biasanya GA kita ajar pada part 5. GA under tajuk optimization. Okay, saya kena cerita sikit lah pasal GA ni, macam mana GA works. The idea of GA is genetic algorithm. Human being ni semua ada genetik kan? Kita tahu dalam as a human being kadang-kadang kita punya genetik tu disimpan dalam bentuk, saya tak pandai melukis. The DNA. Yes, the DNA strings tu kan? Dalam DNA ni dia ada macam-macam karakteristik kat dalam ni. Dia panggil gene. This is a chromosome. Inside the chromosome, each line, each string, each color dalam tu, the DNA part tu is the gene. Okay, so the combination of a lot of genes for one person actually represent the human itself. So katakanlah kita ada one man kahwin dengan one lady. Contoh ni orang lady je ni tak pandai melukis. Okay, so this is a man, a male and this is a female. Orang ni dia ada dia punya kromosom dia sendiri tu tak? Macam itulah contoh. Saya tak pandai lukis tau, bukan sebab apa, memang tak reti melukis. Okay, and then the female itself dia ada dia punya set of kromosom dia sendiri. Dia punya panjang sama, tetapi nilai dekat dalam tu tak sama. Every part inside here, the genetic tu tak sama. Kalau katakanlah male ni orang Korea, yang female ni orang Jawa. So you can imagine the characteristics, the features of Korean people and Javanese people. Can you imagine? Boleh imagine? Boleh. Boleh. Bayangkan je lah
So kalau Korea, you imagine mata sepek, kulit putih melepak. Tak melepak, dia putih kekudingan kan. Dia bukan putih melepak. Putih melepak tu orang-orang belah-belah western. Tapi Korea ni dia putih tapi bukan putih melepak. Dia putih Korea. And then lagi kita imagine rambut dia kebanyakannya lurus, tak ada kerinting kan. So all of that are the genes. So duduk dekat dalam genetik ni. Alright, so it is represented inside the genetic, in the genes, dalam kromosom. Setiap manusia tu ada dia punya kromosom. So bila dia katakanlah seorang Korea ni kahwin dengan Jawa, okay, so dia dapat anak dia Korea Jawa lah. Okay, so bila dia dapat anak, this okay, kita color sikit. Maknanya nanti bila dia penghasilan the baby tu akan menyebabkan kromosom ni mungkin bahagian ni diambil daripada mak dia dan bahagian ni diambil daripada ayah dia. So terhasillah satu DNA baru untuk anak dia. Tu yang orang kata kadang-kadang dapat baby tu mata dia macam mak, mulut dia macam ayah. Perasan tak orang duk kata macam tu kan? Rambut dia kerinting lah macam mak dia. Tapi mata dia sepet macam ayah dia. Nampak tak? So dia ambil sebahagian daripada genetik ni daripada mak dan sebahagian genetik daripada ayah dia. Okay. So dalam GA, bila kita study about GA, GA punya idea asal ialah daripada teori Darwin. You pernah dengar teori Darwin? Pernah. Darwin game. Pernah dengar? Darwin punya teori dulu, dia kata manusia ni datang daripada monyet. Daripada monyet. Kan? Dia kata kita ni manusia datang daripada monyet. Asalnya bentuk dia badan kita tu melengkung macam monyet tu. Lepas tu dia evolve lama-lama dia tegak berdiri macam manusia. Dia jadi lebih tinggi. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya manusia tu manusia. Allah dah jadikan cantik dah. Jadi tapi teori GA ni datang dari situlah. Dia kata population yang asal kalau kita cuba kahwinkan dengan population yang lain, dia akan jadi lebih baik. Dan kalau kita ambil genetik yang baik, kahwin dengan genetik yang baik, dia akan jadi genetik yang lebih baik. Idea dia gitu. Okay. So bila dia kata macam tu, so kita try to represent our problem into some solutions. Apa je masalah kita represent dalam bentuk solution. So kalau kita ada banyak solution, mana solution yang terbaik? So kita cuba silang pangkahkan kita punya solution tadi, kita cari the best solution. Itu idea GA. Okay. So GA ni dia punya cerita. Sekejap saya kena padam yang ni semua. Dah kerja ni memadam pula bandalan. Okay, so GA ni ceritanya kita kena imagine our problem in terms of the solutions. Solution tu akan menjadi satu kromosom. Dalam GA memang kita represent solution kita dalam kromosom. So kromosom tu can be in an array, can be in a table, sebab kita tahu dalam kromosom manusia ni kita kata DNA tadi dia simpan dalam bentuk strings kan. Dalam bentuk yang saya lukis tadi tu. Jadi they are strings. Ada string of informations are kept into the DNA. So dalam GA kita try to represent our solution in terms of, katakan solution tu kita dalam bentuk string, atau kita boleh juga come out solution tu dalam bentuk table, array. So kita buat computing kan. So bila kita buat dalam computing, katakanlah contoh yang senang nak cerita ialah timetable. Macam mana kita kata kita punya timetable ni the best timetable? Katakanlah you start semester, you pun coordinator bagi timetable group A, timetable group B, group C, group D. So you tend to compare kan, timetable kau lagi best, timetable aku tak best. Okay, bila you kata best, there are some fitness value kat situ. Which is the better one? Betul tak? Apa karakteristik yang you kata best? Mungkin best pada you sebab tak ada bangun pagi, tak ada kelas pukul 8. Betul? Ada setengah orang, dia tak suka kelas back to back banyak sangat, penat. Saya suka kelas 1 pagi, 1 petang. Tengah hari saya nak relax. Ada macam tu. So setiap orang ada dia punya different measure of how is the best solution is. Okay. So kita gunakan the measure tu sendiri untuk jadikan satu fitness value untuk satu timetable. This timetable is better than the other. Right. So katakanlah group A dengan group B timetable dia best. Group C tak berapa nak best. Okay, so you kata, you nak menghasilkan timetable yang paling best. Okay, saya tahu madam. Saya nak join subjek ni group A, subjek yang ni group B.
So saya punya timetable akan jadi lebih best. You nampak tak? So you combinekan dua solution, katakanlah ni timetable group A, lepas tu you ada satu timetable group B, you combinekan. You kata saya pilih bahagian ni group A punya, bahagian ni group B punya. Maka timetable saya akan jadi yang terbaik, you kata. Okay, itu idea GA. Combining the solutions and then you akan dapat the better solution. Okay, tu idea je Saya tak nak ajar GA sampai detail. Alright. So dengan adanya idea GA tadi. Yes, ada siapa nak tanya? GA ni macam kategori unsupervised learning ke macam mana? Macam mana? Again, apa learning? Unsupervised. Unsupervised tak, dia bukan learning. Dia tak ada learning langsung. Dia optimization. Dia sebab tu you tak belajar lagi. You akan naik SEM depan, ada satu subjek yang you belajar optimization. Optimization means you ada banyak solution, you are trying to find the best solution, which is the best from a lot of solutions. Tadi kita kata timetable ni adalah satu solution, timetable B adalah satu solution. So you nak cari satu solution yang terbaik, yang the best. So you katalah you boleh combine timetable untuk come out. Bentuk timetable sama je. Kan, bentuk timetable semua orang sama. Ada 24 jam satu hari, ada sama je bilangan kelas. However, which is the best? You ada measure kan? Kata aku punya lagi best, kau punya tak best. Macam tu. So you have some measure on the timetable itself. So measure tu akan menentukan how best, how good, how better solution you get. But the solution is all in the same form. Solution is in the timetable. Betul tak? So you can represent your solution in terms of the timetable as a solution. So this timetable akan jadi satu kromosom. Dalam GA kita panggil dia kromosom. Okay. So yang dalam-dalam dia ni, yang belah dalam ni, setiap sel ni kita panggil sebagai gene. So apa yang berlaku dalam genetic algorithm tu nanti, you are trying to find the best solution dengan cara you akan create satu pool of solution kelas A, B, C, D and so on. Katakanlah ada 200 solution kat sini. 200 timetable yang you initially create. Mungkin 200 tu semua tak best. Ada measure dia masing-masing. You kata semua tak best. So apa yang berlaku? You akan kawinkan timetable. Kawinkan timetable dalam tu. Kawin, dia dapat new solutions. You create another 200 new solutions based on the first one. So yang ini adalah satu cycle. Dia tak learning, tetapi kita panggil dia sebagai satu generation. Macam maknanya satu generasi seterusnya, generasi anak tu, kita kata anak dia sepatutnya lebih baik daripada parent dia. Idea dia itu. Okay, so bila dia generate new solutions ini, kita kata this is a better solution than the first. This is the first generation. This is the second generation. So kita kata the second generation should be better than the first generation. Ini biasa kan, you tengok pun kalau orang buat teknologi, buat handphone, semua kan, buat dia punya laptop, semua device, kan, the second generation, dia assume second generation should be better than the first generation. Sebab the second generation, dia nampak apa yang perlu tambah, apa yang lebih baik. Okay, so you tambah. So you ubah dia punya solution menjadi the better. Okay, is it clear? Now? Yes. So kromosom ni kira the knowledge representation lah kan? Yes. So sebab tu kita kata dekat sini dia letak kromosom ni, dia letak rather back. Dia ada knowledge representation, tetapi knowledge representation itu tak komprehensif. Dia setakat letakkan satu timetable sebagai satu solution. Dia represent sebagai solution. Dia tak macam, kalau rule based you kena fikir kan, setiap elemen tu jadi mana if, mana then, mana input, mana output. Tapi dalam GA tak, dia letak je timetable tu sebagai you punya kromosom, you punya solution. Jadi adalah sikit element of knowledge representation but not that good. Sebab tu bila kita kata dekat sini, kalau you tengok comparison dia, yang ini expert system, fuzzy system dengan GA tu ada tapi tak, dia tulis itu rather bad, it's not very good. Ada but it's not that good. Okay, expert system ada, tapi fuzzy system lebih baik sebab fuzzy system dia boleh represent how much you belongs to each of the group. So dia lebih detail. Okay, nampak yang tu? Nampak. Is it clear? Alright. Okay, if it's clear, we go to the next one. The next one is uncertainty tolerance. Okay, expert system
boleh handle uncertainty kalau you bubuh CF value dekat dia. Okay, rule based kan, you boleh tambah CF, you boleh tambah naive Bayesian kan. So it can handle rather good. Fuzzy system memang develop specifically to handle uncertainty. Okay, sebab tu kita kata kat sini fuzzy system is very good in uncertainty tolerance. Neural network also very good in uncertainty tolerance sebab kalau kita tengok dia masuk jalan nombor apa pun ke dalam tu, dia tetap boleh train. Kan? You boleh train, dapat some kalau you ada supervised learning, you boleh train bentuk tu menjadi karakter apa, kategori apa. Right? So dia boleh handle any kind of numbers. So dia boleh letak range of numbers. So kita kata neural network can handle uncertainty. Begitu juga GA, you boleh letak dalam timetable tu macam-macam mana rupa pun dalam timetable tu, dia tetap boleh boleh optimize. Okay? Sekejap Okay? Boleh uncertainty tolerance. And then kita tengok pula the next one is imposition tolerance. How it handle imposition. Dalam rule base tak boleh handle imposition. Everything must be precise, true or false, yes or no. Okay, apa beza uncertainty dengan imposition? Siapa boleh jawab? Tak ada jawapan. You dengar suara saya tak? Dengar. Sekejap. Tengah cari. Tengah refresh balik. Apa beza uncertainty dengan imposition? Maksud dia tu, uncertain dengan imprecise. Macam imprecise ni macam Imprecise noise ni code. kurang tepat. Jitter, dia macam Kalau jitter. uncertainty ni dia macam kurang yakin mereka. Betul. Tapi macam mana nak bezakan dia? Imprecise ni dia macam value tu kalau tak true or false macam tu, dia tak tepat, dia salah lah. Kan? Dia tak tepat. Tapi kalau uncertainty tu dia boleh terima antara tu. Tapi tak pasti yang mana antara dua. Ketidakpastian tu boleh dihandle. Kalau imposition dia boleh handle maklumat yang tidak tepat. Gitulah. Okay. Itu. Right. So fuzzy system boleh handle imposition sebab kita punya set memang dia ada range. Jadi kalau tak tepat pun tak apa, dia boleh handle. Right? Kalau dia antara 0.1 pun maknanya kita kata 0.1 tu dia tak berapa belong kan. Tapi kalau dia boleh handle lah, still boleh handle. So fuzzy dia boleh handle. Expert system tak boleh. Okay, even kalau kita gunakan certainty factor naive Bayesian, dia tetap tak boleh handle imprecise information. Dia tetap kena ada true false kan? Kena ada true dengan false. Kalau false, kalau true, true. Okay. Alright, kalau ANN macam saya cakap tadi, ANN can learn. Dia boleh learn benda tu boleh belongs to each of the category. So tak ada masalah. Okay. And then macam tu juga dengan GA. So GA ni kalau kita tengok kat situ dia banyak yang very good kan? Dia punya elemen banyak very good. However, kelemahan dia yang kita nampak kat situ dia tak berapa baik dalam knowledge representation dengan explanation ability. Sebab macam ni kita nak explain yang anak tu lebih baik daripada parent dia. So it's kind of bias lah pasal dia dapat genetik tu daripada parent dia. So it's kind of a little bit, it can be explained, however it's just, dia boleh just tunjuk dalam table dalam you punya kromosom sajalah. Okay. Tapi nak explain balik payah. Alright. And then we look at the next one, which is adaptability. How it can adapt to new environment. Okay. And then we look at, saya tak tengok detail satu-satu kita tengok satu, just go through je. Learning ability. Kita tahu memang yang fuzzy system dengan expert system tak boleh learn Dia memang tak ada element of learning. NN boleh. GA dia tak adalah learning directly, tetapi kita assume bila dia cari better solution tu dia learning lah. So kita kata okay, kita terimalah boleh learning. Tapi in terms of kata dia learn that nak categorization ke nak buat prediction, tak boleh. Dia boleh learn in terms of to find a better solution aja. Okay.
Ingat lagi belajar learning, dia ada supervised dengan unsupervised kan? Supervised learning, kita ada kategori, kita nak categorizekan satu data tu kepada which category. So dia learn from the previous data. Okay. GA kalau kita kata dia learning is not in terms of categorizing. However, it learning in terms of how to find better solution. What is better? How is better? Okay. So dia learning in that terms. And then kita tengok explanation ability. Explanation ability ni adalah satu kelebihan dalam expert system. You dah belajar dah dulu. Dalam expert system, you kena ada explanation facility kan. That is one of the components. So dia ada good representation of explanation. You kena ceritakan balik the process dalam forward chaining, backward chaining. Kalau you guna ada inferences, Mamdani, Sujino, so you boleh cerita balik kenapa you come out with that solution. Okay, but in NN, it is very bad. Sebab dalam NN, kita cuma masukkan dalam satu kotak, dia kira weight apa semua, lepas tu dia come out dengan result. So kita tak boleh nak explain. The weight itself pun kita tak boleh nak explain apa maksud value tu. Kita cuma kata the bigger weights akan memberi lebih value kepada variable, tetapi each of it is different. Okay, value tu susah kita nak explain. Alright, and then GA pun dekat situ explanation ability cuma boleh cerita sikit lah tentang apa characteristics dalam genetik tadi. Lebih daripada tu tak boleh, kita susah nak explain. Alright, and then knowledge discovery and data mining. Expert system is very bad. Okay, kita tak ada learning, tak ada apa benda-benda baru, semua kita kena buat daripada awal. Daripada awal kita ada knowledge acquisition, knowledge representation. So kita yang kena buat, kita tak boleh nak discover new things. Tapi sebab NN dengan GA is good in learning, so dia boleh discover new knowledge. Right? Ini highly related dengan learning lah. Okay. And then maintainability. Okay, senang nak maintain dengan susah nak maintain. Yang paling susah maintain ialah rule base. Sebab you kena masukkan rule baru, do all the process again, buat new knowledge acquisition, interview, new knowledge kena represent balik ke dalam rule base. However, kalau you guna case base, it's easier. Okay, and then fuzzy system is easier. Sebab you boleh learn kan, kita kata itu fuzzy expert system, boleh juga learn daripada data dalam kalau kita combinekan dia dengan NN. Tapi sebenarnya dia datang daripada ability of NN tu sendirilah, the learning process. So it's easier to maintain. Okay, and then biasanya dalam fuzzy system ni, kalau you guna untuk fuzzy control, rule dia tak akan berubah sangat. Yang you nak maintain cuma dia punya environment, parameter, so you cuma ubah-ubah pada set sahaja, fuzzy set representation sahaja. Okay, and then neural network mudah nak maintain biasanya sebab you dah train, you just ambil model dia and then you codekan model dia. Jadi you train dia sekali je, so senang nak maintain. Apa-apa hal pun you just train another time. Kalau you ada new data, you can learn from some data and then you train the machine again. Okay, sama juga dengan GA. So maintainability ni really relate back with the learning part. Okay, boleh? Boleh. So kita nak tengok neurofuzzy system. Apa yang neurofuzzy system boleh buat? Bila kita nak combinekan neural network dengan fuzzy logic, so this is actually a good combination. Because kita tahu tadi fuzzy logic tak boleh learning, so neural network boleh learning. Kita boleh give the ability to learn to the fuzzy logic itself. So the learning process tu nak buat macam mana? Okay, so the neurofuzzy system, it combines the parallel computation and learning abilities daripada neural network dengan human-like knowledge representation from fuzzy system. Kalau kita tengok balik dekat gambar ni tadi, it actually complements each other kan. Sekejap saya padam sikit supaya dia tak semak. Saya nak you compare kan fuzzy system dengan neural network. Tengok yang tengah tu. Okay. Kalau you tengok sini, fuzzy system is good in knowledge representation, neural network tak. Okay. Yang mana fuzzy system tak bagus, tapi neural network bagus. Okay. Learning ability. Kan, banyak benda dia macam complement each other. So, kita combinekan dia akan menjadikan satu sistem yang baik lah. Alright. Melengkapi satu sama lain. Yes. So, dengan cara tu kita pun come out dengan neurofuzzy system.
So macam mana nak develop a neurophysic system? Neurophysic system ni basically dia ada kalau you belajar neural network dulu dia punya layers tu mungkin a simpler layers. Cuma ada dia punya training, kat mana dia punya weight apa semua kan. Tapi dalam neurophysic kita akan ada basically 5 layers. Okay. Look at up here. You have input layer, you fuzzification layer sebab kita ada fuzzy expert system. So kita kenalah gunakan the fuzzy punya inference steps. Ini fuzzy inference step dalam kita punya layers. Right? And then kita ada fuzzy rule layer. Okay, these are the rules. Baru yang kita kira dia punya output. Output lo pula nanti kita kena defuzzify. Okay, dan kita ingat masa kita buat defuzzification, usually kita combine all the results together kan. So kita ada kind of a summation here lah to come out with the Y. Y is the output. Biasanya X input, Y output. Okay, so kita tengok dekat macam mana kita nak come out dengan this diagram. This diagram looks at the problem itself. So you identify dalam problem you how many input do you have. So this will be input 1 and input 2. Okay, dan input 1 tu can have several fuzzy set. Okay, so katakanlah input 1 X1 ni dia ada set A1, set A2, A3. Okay, input 2 pula X2 dia ada fuzzy set B1, B2, B3. Okay, you ada rule base, setiap rule adalah combination of input 1 dengan input 2 kan. So biasanya kalau kau tengok, you all tengok dekat R1 dia ada X1 is A1 and yang ni. Tu akan membentuk R1, rule 1. Saya ubah color sikit bagi nampak. Untuk rule 2 katakan adalah combination of X is A1 dengan X2 is B2. Okay. So dia punya combination tu akan membentuk rule. So berapa banyak nodes dekat dalam rule fuzzy rule layer 3 ni bergantung kepada number of rules that you have. Alright. Oops. And then we look at output membership function. Okay, ada berapa jenis output dia? Okay, output dia mungkin ada 2 set. Okay, Y can be C1, Y can be C2. Kalau 2, dia ada 2 ni lah. Right? Kalau you ada 3 output, low, medium, high. So ada 3 lah, you kena lukis satu lagi. Right? And then pergi ke defuzzification layer, you akan combinekan all the results from output membership layer and you will get Y. Itu cara you represent dalam setiap layer. So madam, yang output membership layer tu kita depend on fuzzy set output kita lah kan? Yes. Kan hari tu you all lukis, katakan you all lukis fuzzy set untuk output ada 3. Katakan macam tu So ni adalah C1, C2, C3. Maknanya you kena ada satu lagi lah sini, C3. Okay. Okay. So output dia ni pula bergantung kepada rule juga. Rule tadi, rule mana yang menghasilkan C3? Katakan rule 5 menghasilkan C3, bukan C2. Contohnya macam tu. Tu nanti you combinekan semua masuk ke situ. Contoh tu contoh. Saya ubah ni bila you all bayangkan output tu ada berapa set. Berapa fuzzy value. Bila sebut fuzzy set, saya selalu perasan you all kadang confuse bila sebut fuzzy set, fuzzy value, fuzzy variable. Fuzzy variables are represented in a fuzzy set. This is a fuzzy set. Dalam fuzzy set ada fuzzy value. Fuzzy variable you assign some fuzzy value. So fuzzy value adalah your graph ni. Ada berapa banyak graph dalam tu. Okay. So kalau ada 3 fuzzy value, so ada 3 lah dekat sini. Dekat output membership layer. Alright. Input ni fuzzification layer, yang ini bergantung kepada set daripada input. Katakan you ada 2 set input. 1, 2, 3. Maknanya untuk 2 input yang kedua, you ada 3. So ini adalah A1, A2, A3. Ini ada B1, B2, B3. Boleh imagine? Boleh imagine daripada problem yang asal you belajar fuzzy hari tu, kalau kita nak jadikan neurofuzzy macam mana? Dia dah jadi macam ni lah. Okay, inilah bentuk dia punya neurofuzzy dia. So saya padam balik, nanti you all confused. Mana pula datang tiba-tiba. Okay, clear? Clear.
Okey. Ada lagi yang nak tanya sebelum saya gerak? Setakat ni clear? Ada. Okey. So apa function dalam setiap layer tu, kita nak tahu apa step yang berlaku dalam setiap layer. Layer 1 tadi kita tahu it is the input layer. So each neuron in this layer will transmit external Kris signal directly to the next layer. Maknanya apa input dia akan terus direct kepada X1, X2, X3 tadi. Yang ni. Okay. Look at this one. Apa input, masukkan. So this is just input layer. Simple You all pun belajar neural network dah. Input layer, masukkan input. And then layer 2 is the fuzzification layer. Okay. Layer 2 fuzzification layer, you are trying to, fuzzification ingat lagi apa fungsi dia. You try to convert the Kris value kepada fuzzy value. You are fuzzifying the value. So neurons in this layer represent fuzzy sets using the antecedents of fuzzy rules. A fuzzification neuron receives a Kris input and determine the degree to which our input belongs to neural fuzzy set. Maknanya dia keluarkan value dia dalam bentuk degree of membership. Okay. And then the activation function, you are belajar NN ada activation function kan? Right. The activation function usually use the membership function. Alright, kalau membership function dia triangular, macam dalam case ni dia gunakan triangular, dia akan guna triangular function lah. So activation function, it relates back to the membership function. And then layer 3 is the fuzzy rule layer, right? Fuzzy rule layer, each neuron in this layer correspond to a single fuzzy rule. Setiap neuron tadi akan correspond pada satu fuzzy rule. Jadi fuzzy rule tu akan terima input, okay, and then dia kira lah dia punya degree of membership of the output. So dia gunakan product operator, which is didarabkan sahaja. Input, setiap input tu didarabkan. Kalau you tengok balik dekat graf ni, okay. Katakan rule 1, dia dapat input daripada X A1 dengan X2 B1. Okay, didarabkanlah degree of membership of both of that. Dia kira untuk dapatkan mu R1. Right? Mu R1. Okay. Itu adalah layer 3. And then layer 4 is the output membership layer. Neurons in this layer represent the fuzzy sets used in the consequence of fuzzy rules. Okay, so the output membership neuron combines all the inputs using fuzzy operation union. Right? Kalau dia guna tadi dia darab, kan? Alright, this part dia akan gunakan probabilistic OR. Right? So dia akan fire the strength of each of the neurons. Right? So dia akan fire the strength from each of the neuron, and then layer 5 akan defuzzify the value into value yang biasa, yang user boleh faham. Right? So dia tukar balik daripada fuzzy value kepada Kris value, single fuzzy set. Dia akan combine lah, dia akan guna some product composition. This is the formula. Okay? Boleh So how does it learn? Kalau you perasan tadi sorry saya duk ulang alik ke atas ke bawah Kalau you perasan tadi, okay, setiap dekat sini ada weight. Rule tu dia ada weight. Itu kelebihan dia. Kalau kita buat fuzzy rule biasa, fuzzy inference system biasa, kita tak ada weight kan, kita fire je semua dan kita combine saja. Tapi kelebihan neural network ni dia boleh learning by the weight. Dia ubah weight tu kan, setiap epoch dia pusing tu dia punya weight tu akan berubah, betul? Jadi bila weight tu berubah, dia akan setiap rule tu ada kelebihan dan kekurangan. So dia akan lebih learning in that term. Dia learn which is actually more representing one category or the others. Okay? Boleh Nampak tak kat mana beza dia dengan fuzzy inference system biasa? Dia sama je, dia punya layer-layer tu sebenarnya all the steps kan in fuzzy inference. However, dalam fuzzy inference tu kita combinekan pula dengan satu output membership layer, dia ada learning about the weight dekat situ. Okay, dekat situlah dia buat pengiraan, gunalah all the learning rate and so on untuk kira dia punya weights. Okay, so itulah tentang neurofuzzy system. Madam. Yes. Dalam exam nanti kita kena kira apa weight semua tak? Tak. Tak ya. Okey. Dia dah sampai satu tahap, weight tu masa neural network you belajar tu sebab you nak tracing, you nak faham macam mana dia bekerja. Okey. Sampai satu tahap tu kalau you nak kena fikir semua benda, baik kepala kita jadi komputer.
Betul tak Abi? Kita nak tahu the process. Lepas tu you kena suruh komputer lah kira. Betul madam. Okay. Sebab tu saya faham kadang-kadang student kata, kenapa lah kita nak kena kira? Betul. Kita kira tu sebab nak tracing je, nak tahu the process. Bila you dah tahu proses, lepas ni you tak buat dah. Macam you belajar fuzzy expert system pun, you nak tahu macam mana proses daripada fuzzification, apa semua. Kita kira sendiri kan, sekarang ni kita kira. Besok bila you buat sistem, you tak kira dah. Biar komputer yang kira Okay. Right, tapi dalam exam kita tak kira lah sebab itu bahagian neural. You dah belajar dah kira weight apa semua dalam neural network. So kita tak nak cover yang tu. Kita punya fokus dalam subjek ini is fuzzy. Alright. However, you dah dapat konsep of fuzzy, you dah dapat konsep of neural network. Kalau you nak develop the system, it's easier for you because you already know the flow. Okay, saya jawab soalan tak? Jawab madam. Okay. Yang lain okay? Okay, so these are some examples dia sama juga macam neural network, dia ada epoch of training kan. You akan learning, so you akan tengok the weight sendiri akan berubah through the epochs. Ada bila dia dah learn somehow macam mana satu weight tu akan turun menjadikan the weight for macam ni kan contohnya. Weight of rule 2 tu makin lama makin rendah, and then dia akan mendapat satu bentuk yang stable kan. So you actually learn after some epochs. Right? So you akan tengoklah ada pattern. Kalau kita tengok kat sini, rule 1 tu dia punya pattern duduk kat satu je. So dia punya importance is very high. So dia tak akan berubah. Tapi macam mana dia learn from the data. Okay, so you can learn from the data. Hari tu bila you buat fuzzy expert system, you have to interview and come out with some rules. Tapi sekarang ni, it can learn from data. You dah come out dah dengan rules, tapi you can learn that each rule have importance, its own importance according to the data. Data tu sendiri akan membentuk you punya fuzzy system yang lebih bijak lah, lebih intelligent. Sebab sekarang you punya fuzzy rules bukan sahaja daripada apa yang you bentuk asal tadi. You come out with 5 rules contohnya. However, each rule tu dia ada importance according to the data. So dia learn lah which rule are more important, which rules are not. Okay, so bila kita fikir balik, rules tu actually some combination of inputs to come out with output kan. So kita nampak lah sebenarnya combination mana yang lebih important in the training process. Okay, so contoh dekat sini is a 5 rule system. This is an example of 5 rule system. So you ada 1, 2, 3, 4, 5 rules. Okay, this is the input, 2 input. Oh ni salah ni, bukan X2, sepatutnya X1 Dia tak boleh lah dua-dua input yang sama kan. Okay, so input X1 ada small dengan large, X2 pun ada small dengan large, output dia pun ada small dengan large. Okay, this is the Y is the output. Contoh. Okay, is it clear? Yes. Okay, so this is another example of 8 rule neural fuzzy system. You have 8 rules here. Input, ada 2 input, ada 2 set, 2 value for each input. Okay, and then you have the same 2 output. Okay, so this is the summarization of neural fuzzy system. Alright, and then after that, Sujino pula datang. Tadi kalau kita fikir balik, yang tadi tu dia macam guna Mamdani punya style kan. Alright, lepas tu Sujino datang. Sujino kata the model can be much better using UNFIS. Dia panggil sebagai Adaptive Neural Fuzzy Inference System. Okay, sekejap. Okay, kita take a break jap. Bagi saya 5 minit.
Boleh Boleh doktor. Okay, you all cuba hadamkan yang tadi. Slide rasa saya dah masukkan dalam Teams. You all nak belik-belik dulu Give me 5 minutes. Take a break. Okay, pergilah minum-minum dulu. Bye. Kejap lagi 5 minit kita masuk balik. Pukul 11 See you later doktor. Okay.
Okay. Semua ada balik kat sini Kita continue Saya di sini. Ada madam, ada. Ada. Ada Good. Sorry lah. Ada disturbance. Kita cuba habiskan sikit je lagi ni. Alright, so kita continue with unfazed. Sekejap. Saya record semula. Dia dah sambung Okay. Now, we continue with unfazed. Unfazed is an adaptive neurofuzzy inference system. Kalau you ingat lagi, Sugino punya model, dia ada functions ataupun dia ada constant kan kat hujung dia. Dia ada K digunakan ataupun some functions of fx yang dikira some value of the weight for each of the rules. Ingat tak? Bila you kira dengan Sugino. Ingat lagi ke tidak ni? Sugino fuzzy inference system. Ingat. Ya, right. So bila kita cakap pasal Sugino punya model, Sugino kata dengan fuzzy inference system Sugino tu, a different kind of neurofuzzy inference system can be developed. So the model itself must incorporate some normalization menggunakan all the constant that they have or the function that they have, okay, in the rules. So apa yang dia buat ialah they introduce another layer. Tadi kita ada berapa layer? 5 kan? 5 layer for neurofuzzy system. Tapi kalau unfazed, dia ada introduce one more layer which is layer 4. Layer 4, okay. Layer 4 ni adalah normalization layer, right? Okay, so dia ada normalization layer yang mana each rule will be normalized. Dia akan kira normalization for each rule. So kalau ada kat sini ada 4 rule, so maka dia akan ada 4 neurons dalam normalization layer, right? And then all of the rules will be connected to all of the neurons. Okay, so you can see here N1, N2, N3, N4, dia ada 4 input untuk setiap satu ni. Mesti ada 4. Kat sini dia ada 2, tak semestinya 2, mungkin ada 3, mungkin So dia tak sama. Tapi dekat normalization layer, dia mesti ada the same number of rules yang connected to each of the neurons. Sebab dia akan kira for each of the input tadi, dia ada K dia. So dia akan kira to normalize for each of the rules before it goes to your layer 4. Layer 4 tadi apa? Layer 4 dalam neurofuzzy system. Yang sekarang dia jadi layer 5 lah. So kita masukkan normalization ke tengah. Ingat layer 4 tadi apa? Output. Yes, output layer before output ke defuzzification. Output dulu kan? Output lepas tu baru defuzify. Okay, defuzify dulu baru output. Output dulu baru different. Output dulu. Okay. So output tu kena ada same nodes of the rule lah. Kalau ada 4 rule, 4 lah output kan? Before you can combine it into the defuzzification layer. Alright. So you akan selitkan tengah dekat layer number 4 is a normalization layer. Itu beza dia antara unfazed dengan neurofuzzy system biasa. Okay. So kalau you tengok sini, layer 1 is the input layer. The function sama. Layer 2 ada fuzzification layer. Right. And then layer 3 ada rule layer. Okay. Layer 4 is the normalization layer. Right. Each neuron in this layer receive input from all the neurons in the rule layer 3 tadi. Okay. And then it calculates the normalized firing strength of a given rule. Okay. Dia normalizekan the weight tadi. Kalau yang ikutkan asal tadi, kita cuma dapatkan all the weights and then dia terus kira the output. Tapi kali ini dia ada normalization. Right. So the normalization is using all the functions yang dia ada tadi tu lah. Right. And then kita ada defuzzification layer. Baru summation neuron. Yang ini yang output layer lah. Dia nama je lain tapi benda dia sama. Okay. Yang guna COG kat hujung sekali mengira dia punya defuzzification lah, menubah value kepada crisp value. So can unfazed deal with problems where we do not have any prior knowledge of the rule consequent parameters? Dalam case unfazed, kita tak semestinya tahu output dia for each rule. So kita boleh je sebab nanti unfazed sendiri yang akan learn dan tune dia punya membership functions. Okay.
So, learning in Enphase model, dia menggunakan least square estimator. Biasanya kebanyakannya digunakan dalam mesin sebab mesin, they want machines to learn by itself and then tune the rules by itself. So tak perlulah kita yang nak buat tuning. Ya? Yeah? Apa tu? Yeah, Junika, do you have something to ask? Kami ada suara itu. Okay. Right, so this is another example. Kalau ada 4 rules, samalah yang ini tadi lah ni. Dia ada 4 rules. So you can actually construct your own model of unphased or neurofuzzy system menggunakan the same problem yang you dah ada sebelum ni. Okay. Right, so this is the example. Ini contoh soalan yang ditanya. Kalau diberikan masalah macam ni, cuba you draw the diagram for unphased architecture. Kalau unphased architecture, you have to remember dia ada 6 layer lah. Okay. Tapi kalau dia minta you lukis neurofuzzy system, dia ada berapa layer tadi? 5. Right. So you have to know lah each layer tadi apa function dia, apa proses yang berlaku dalam setiap layer tu. So you tahu first layer is the input and then which is the fuzzification layer and so on. Okay. So agak-agak boleh lukis ke yang ni? InsyaAllah boleh. Oh, ada jawapan kat bawah. Madam, kalau yang B, boleh cakap. Dia sampai B2 je kan? Sebab dia tak ada B3. B2. Yes, you tengok dekat input. Contoh dia, ni besar ni, dia kecilkan kat bawah ni sebab dia nak tunjukkan gambar dia. Okay, kita identify dulu input dia. The first thing kita identify input. Input kita ada X dengan Y. Output dia Z, betul? Betul. Input 1 X, Y. Yang ini X saja. Okay. Output dia Z. Satu je output. Okay. So untuk input X kita ada A3, A2, A1. So ada 3. Okay, so bila you lukis dia ada 3. Untuk Y dia ada B1, B2. B3 tak ada. So you ada 2 saja. Okay. Untuk output dia pula dia ada C1, C2, C3. So dia ada 3. Right. So you dah identify dah macam mana bentuk input layer. Okay, you tahu rule layer dia ada rule 1, rule 2, rule 3. Sekejap lagi sayang, please. So you ada 3 rules. Okay. Yang ini ni bahagian sini ni cuma nak represent apa dia A1, A2, A3 je. So it's for you to understand. You don't have to put it in the Okay, sorry Now we look at the answers. Okay, kalau you tengok kat jawapan dia bawah ni. Okay, kita ada 2 input tadi. X1 diguna X2 lah. Kalau you nak represent. Sebab biasanya kita letak Y sebagai output kan dalam neural network kan. So X is the input. So X1 is actually the X here. X2 ni adalah Y here. Okay. So X1 value dia ada A1, A2 and A3. Okay. X2 value dia ada B1 dengan B2. Okay. Ini adalah rule layer. Rule kita ada rule 1, rule 2, rule 3. Ini normalization layer. Ini unphased Okay, normalization layer. So dia kena sama. Ada 3 juga dan connect all 3 ke here. Sini pun sama, masuk semua 3. All 3 here. Kalau you tengok kat rule layer ni, dia punya connection ikut rule Rule 1 kata A3 and B1. A3 and B1. Dia akan dapat rule 1. Rule 2 kata A2 and B2. You nampak ke ni contoh-contoh ni? Nampak Nampak. Nampak madam. Okay. So rule 3 dia kata A1 saja. So bawa A1 saja kepada rule 3. Right? Tapi nak connection kepada normalization layer semua Semua rule connect to each neuron in the normalization layer.
And disebabkan kita ada dua input, X1 dan X2, kita ada dua kat sini lah. Sini X1, sini X2. Okay, dia akan masukkan tiga-tiga value ni, okay, ke dalam setiap, ini layer apa tadi? Kita panggil output. Output. Okay. Output. So output layer sama, neuron dia kena ada 3 sebab output ada 3. C1, C2, C3. Okay, ni C1, C2, C3. And then kita kena combinekan dia menggunakan defuzzification layer. Simple kan? Simple je. Ikutlah soalan you dapat macam mana. Kalau soalan kata, okay, explain what happens in the layer, you ceritalah. Tapi nak ceritakan apa yang, macam mana setiap berlaku tu, kalau you faham macam mana nak lukis diagram, biasanya you boleh ceritalah apa yang berlaku. Okay, kita tak expect pun you nak cerita sampai nak kena tracing, okay, value ni darab dengan ini dapat berapa, tak ada. Macam tadi soalan, siapa tadi? Abid yang tanya. Kita tak expect you kira buat tracing dalam subjek ni. Sebab kita tak sempat pun. Sebab fokus kita on fuzzy. Okay, tapi sebab you dah faham dah tracing tu semua, kita anggap you tahulah. Cumanya, apa proses dia yang berlaku? You can tahulah dekat sini dia fire the rules. Alright? Boleh? Dah habis dah. Rule tu based on soalan kan? Kalau banyak rule, banyak apa ni? Ya. Ini neuron. Betul. Okay. Betul. Dia bukan based on soalan. Kita janganlah bayangkan menjawab soalan exam je kan. Kita bayangkan kepada menyelesaikan masalah. Katakanlah besok you nak buat fuzzy, neurofuzzy untuk you punya problem untuk FYP kita kan. You ada satu masalah, you nak selesaikan. So kita tak katalah based on soalan, kita based on the problem. If the problem has 3 input. Okay, kita bayangkan katakanlah you ada satu problem, ada 3 input. So dah sah-sah ada satu lagi input kat sini, X3. Betul? Okey, setiap input tu you tahu ada berapa value untuk setiap input. Katalah input 1 ada 3, input 2 ada 4. So you akan ada B3, you ada B4. Okey. And then katakan input ketiga dia ada 2 value je. Okey. You katakan guna C kat sini, C1. And then you ada, macam mana saya nak tepikan benda ni? C2. Anggaplah you nampak kat bawah. Nampak Okey. Lepas tu you pun buatlah you punya knowledge acquisition semua kan. Okey, katakanlah you buat sistem untuk controller. Hari tu kita controller kita buat macam tu kan. Yang ada 2 input E dengan E dengan DE kan. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 rules. So you kena ada 9 lah kat tengah. Katakanlah saya anggapkan aja. Sekarang ada 3. So you akan ada 9 lah. Sampai rule ke 9. Okey. Berapa yang ada dekat sini? 9. Dekat sini jugalah ada 9. Dekat sini pun ada, dekat sini normalization layer ni ada connection tu 9 kali lah kat sini. Dah tak nampak pula semua kali hitam kan. Dekat normalization layer dia combine tau these two part. Okay. Tapi sebab tadi ada 3 input kan. So line kat tengah ni ada satu lagi. 3 lah. Ada 3. Sebab sini ada X1, X2, X3. Okay. So setiap satu tu kena normalizekan kepada, sini akan ada 9 jugalah. 9 pula output pula. Sorry ini bukan 9 Yang ini ikut output. Output ada berapa? Katakanlah dia punya rule tu semua fire, output tu ada 5 value. Kalau you punya output layer, output membership function tu ada 5 set. Okay. Katakanlah yang ini adalah D, katakan D1, D2, D3, D4, D5. Maknanya kat sini akan ada 5 lah. Yang ini output. Dan semua kena combinekan kepada the output. Okay? Simple je kan? So dia bukan, jangan bentukkan kepala you mengikut soalan. Mengikut problem yang cuba you selesaikan.
Sebab saya tak nak belajar, you all belajar exam oriented. You all kena belajar how to solve problems. Itu pun tujuan you all masuk dalam program ni, untuk try to solve problems using intelligent techniques. Okay? Ini kalau yang unfazed Kalau tak unfazed tadi, simple lagi lah. You buang je layer normalization tu. So terus lukis daripada layer 3 terus ke 4 and then terus keluar. Dia tak ada normalization. Okay. Is it clear to everybody? Yes. Clear. Yes. Dengan itu tamatlah sudah silibus semester ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandai dah anak-anak murid saya semua. Tinggal nak ambil exam je. Aduh. Okay. So kita punya final exam will be on 12th of August. 12 August. Alright. Lepas exam tu you all pun berjimba sebab 12 August tu hari last kan? Oh, last ni. Memang paper kita hari last, kita dah diberi paper hari last. Berharap je lah saya dengan tenang dengan Dr. Zaki dapat bertenang untuk marking soalan tu. Sebab biasanya kita akan marking sama-sama lah. So Dr. Zaki akan mark part of it and saya akan mark part of it. Sebab dia pun pegang satu kelas. Okay, so insyaAllah minggu depan for the 3 classes kita akan buat Q&A session. Sekejap lagi ni saya sediakan link untuk you upload all the reports and your video sebab saya tahu you all nak buat video. You all letak video dekat YouTube ke? You tak kat YouTube lah senang kan? Tapi unlisted lah. Madam. Ya. Video tu kan nak sistem demo ataupun slide sekali? Slide sekali dan demo sekali. Oh, dua-dua. Yang demo tu dia nak kalau dia macam input dengan output je tak apa. Nak kena graph juga ke? Sekejap. Saya tunjuk kat you rubrik. Apa yang saya expect untuk you punya projek Sekejap saya sharekan. Mana saya punya rubrik? Markah kuis saya dah masukkan you tengoklah dekat dalam Kat mana ni? Dalam OneNote tu saya tanda kat situ je. Lepas tu madam, kan kita orang kan rules kita orang generate by data mining kan. So dalam data mining tu dia macam ada satu rules tu otherwise healthy kan. So maksudnya pecahkan jadi 2 rule boleh? Yang otherwise tu saya generate pakai kod lain, pakai kod lain tapi dia tak bercanggah dengan rules yang dah ada. Boleh. Satu cara you generate je jadi 2 rule yang berbeza. Satu lepas tu note kan, yang satu lagi baru dia akan fire. Kan? Tak, sebab saya pakai Python dia tak boleh pakai note. So saya okay. Tak apa. Kalau you jumpa jalan penyelesaian, baguslah. Tu saya kata you all solving the problem. Okay, good. Right. Lepas tu kod tu nak kena kena show juga ke macam mana? Tak payah. Sekejap ni saya nak tunjuk apa rubrik dia. Sekejap. Saya sharekan sekejap Share. Okay. Ni punya marksheet. Okay, untuk setiap projek saya dah setkan dekat sini dah untuk setiap projek group mana sebab saya tengok susunan dalam tu you all semua tak nak letak group dekat nombor 1. So saya terpaksa buang yang nombor 1 dengan nombor 2, naikkanlah yang bawah. Kan? So saya jadikan label dekat situlah. So each group saya dah masukkan title dan siapa ahlinya di sini. And then so kita ada 2 part yang saya akan nilaikan. Satu project presentation, satu project report. So for the project presentation kita akan you nampak kan skrin saya ni kan? Nampak. Cantik. Okay. Alright, kalau you nampak dekat sini project presentation kita punya skor saya ambil 1 hingga 5 je. Okay, so weight dia tinggi dekat sistem demo lah. The demo maknanya you punya system must be running and functioning. Maksud running tak adalah masa hari nak run tu ada error lah apalah semua kan.
Okay, and then functioning means saya nak tengok juga part of it dalam tu betul ke tidak. Saya tengok sekali imbas lah, kalau betul output dia biasanya betul lah dia punya input tu dan dia punya proses. Kalau output pun yelah kata nak fire something else, lepas tu tiba-tiba output dia benda lain. So kita nampak macam it's not really functioning, so kurang lah sikit markah kat sini. Okay, and then kita ada presentation manner. Ini lebih kepada you punya attitude lah. How your presentation, is it a good presentation, macam mana attitude you masa presentation, and then kita nak tengok how are you being independent. Maknanya independent ni lebih kepada you can solve the problem on your own. Tak ada semua benda nak kena saya jawabkan. Ada setengah tu sampaikan dia punya problem, bentuk set domain tu saya kena fikir, itu tak independent lah. Tu maknanya markah independence ada dekat situ. Sebab apa kita bagi markah independence? Sebab ini CLO dia is how you solve the problem. Okay, tapi teknik dia, secara teknik dia kita tengok pada report. So pada report, ya, saya rasa benda-benda ni dah ada saya listkan dekat dalam you punya tu. Cuma hari tu saya masukkan sistem demo kan dekat bawah you punya rubrik. Sebenarnya sistem demo tu saya nak asingkan tapi saya terletak kat situ. So basically ini yang akan saya bagi markah lah, right? So bahagian yang ini saya asingkan dengan yang ini sebab bila kita buat projek ni kita nak capai dua benda, dua learning outcome. Satu dari segi you punya problem solving dan satu lagi dari segi you punya presentation skills. So yang ini lebih kepada skills dan how you present your demo tu bergerak. Okay, so ni more on technical skills lah, yang ni technical skills. Yang bawah ni knowledge. Right, so pemberat dia pun berbeza. Saya rasa yang ni pemberat dia sekejap. Ni untuk group project, pemberat dia 50-10. Okay. Ni tak ada tengok detail ni, bahaya nampak nama semua. Okay. So, yang ini akan cover 10, yang ini akan cover 50. Masuk dalam you punya markah exam nanti. Alright. Yang ni tak boleh tunjuk dalam. Madam, yes. Madam, yang contohkan fuzzy inference tu kan? Saya tunjuk graf saja boleh? Fuzzy inference? Dekat mana? Dekat dalam masa demo ke dalam report? Report. Dalam report. Fuzzy inference kita nak tengok step dia kena ada lah. Fuzzification buat macam mana, rule evaluation, aggregation. Maksudnya code lah. Code tu. Bukan code, proses. You cerita. Pengiraan. Yes, you nak buat tracing ke apa ke, ikut you lah. Ikut creativity you. Ada setengah biasanya dia buat tracing kat situ. Dia cerita, okay kalau input dia buat, kadang-kadang ada student dia buat cases. Okay, satu case input dia macam ni. Alright, input ni bila masuk dekat fuzzification apa berlaku. Macam you jawab exam sebelum ni. Sebab kalau kena buat manual lah, masuk manual lah. Dia bawah graph representation tu. Yes, bawah fuzzification tu nanti memang you akan tunjuk lah graph macam mana dia come out dengan value kan. Katakan input dah Chris value dia apa, you nak come out dengan degree of membership. You kena tunjuk graph lah dekat fuzzification. Lepas tu rule evaluation macam mana you kira. Kalau guna Mamdani ke guna Sujino. Ikutlah you punya sistem pakai apa. Kebanyakan yang pakai MATLAB biasanya Mamdani kan. Kalau you guna Mamdani lah. So maksudnya kena kira manual lah? Kena manual lah. Yang ni kena tunjuk lah dalam report. Tak payah buat banyak-banyak cases pun. Kalau you nak tunjuk 2 cases pun dah okey dah. Okay. And then you tunjuk output dia. Yes. Yang graph representation tu kalau ambil graph dalam MATLAB je boleh? Boleh. Tapi kena explain lah. Kita XS yang dari tu lepas generate daripada MATLAB tu. Betul. Tapi kena explain lah. Kalau boleh tunjuk sekali dia punya membership function. Sebab kadang tu you letak je kat situ, lepas tu membership function dia pun you tak tahu. Kiranya bagi tahu apa tu membership tu represent apa skill apa. Kan dia pakai triangular function kan? Kebanyakan kalau MATLAB pakai triangular kan? Okay, kalau pakai triangular function, you keluarkan dia punya membership function tu. Kalau nak dapat low katakan, low tu dia punya membership function dia ada yang 3 value tu kan? 0, 1. Yes. Tengok dekat fuzzy set punya slide tu balik, keluarkan dia punya membership function. Okay, kalau setakat tepekkan apa yang ada dekat dalam MATLAB aja, nanti saya bagi skor dia separuh je lah sebab you tak explain macam mana you dapat bentuk tu. Tapi kalau you explain dengan membership function, ini adalah membership function untuk graph A. Untuk graph maksudnya A. Kalau kita orang buat table tu lain Okay.
Table lain. Table yang tu. Table tu nak come out dengan rules kan? Tak, table yang macam untuk membership function tu. Boleh? Boleh? Tapi kena ada function itu lah. Mathematical function tu kena tunjuk lah. Maksudnya dia menyekut lah ke macam mana? Bukan code, formula. Ya. Oh, Dia punya okey, formula okey. nak kira membership. Formula tu. Okey. Okay. Benda tu you dah tahu. Cumanya mungkin nak buat tu mungkin tak terbuat lah. So minta lah bagi kawan-kawan kan kita 4 orang lah satu grup. Input 1 bagi dekat seorang, input 2 bagi seorang. Siap lah sekejap je tu. Okay. Knowledge acquisition ni saya nak tengok macam mana you acquire the knowledge. Kalau yang mana kata daripada learning daripada data, cerita kat mana data tu datang, apa semua tu lah. Introduction more on the problem. Problem apa yang you nak selesaikan. Okay, dah. Okay, jangan lupa tajuk. Saya perasan bila saya ambil daripada OneNote hari tu ramai yang tak ada tajuk. Tengok group saya je dah ada tak tajuk. Tengok dalam OneNote. Saya tak buka OneNote hari ni. OneNote ni dia kadang-kadang slow. Nak tengok dekat atas ni ada tajuk ke tidak? Saya glance through je lah Ada. Ada tajuk Ada tu saya agak je tajuk dia dekat dalam OneNote tak tulis title tapi saya cari. Yang ni tak ada tajuk ni. Saya dah combinekan group A dengan group B sekali. So this is B1. So make sure you punya report tu nanti ada tajuk lah. Tak ada markah ni, semua kosong lagi. So don't worry, saya laju je sebab you nak tengok nama group kan. Okay, kalau tak ada tajuk juga saya letak domain ni dekat situ supaya saya tahu ni projek yang mana satu. Takut saya tak perasan tajuk projek yang mana. Tapi ni group B7 ni memang ada 5 orang Memang ada satu group yang 5 orang kan? Ya, dia. Ya tapi saya tengok ada satu group 3 orang. Yang tu group A rasa. Tak apalah, Kelas A. saya pun malas lah nak suruh you pergi pula pindah-pindah group. Saya lagi menangis kan, ada yang menangis nanti. Dah siap dah kerja. Okay, so tak apalah. Alright, so nanti saya sediakan dia punya Google Drive. Saya sharekan link untuk setiap ahli kumpulan nak masukkan ke dalam Google Drive tersebut. Okay? Okay, madam. Okay. Nanti saya sharekan link tu saya guna email. You all ada email Google UiTM kan? Ada. Email tu dia punya ni ID address you kan? Student ID student ID at student.uitm.edu.my betul? Okay. Nanti saya invite ke situ lah. Okay? Ada apa-apa soalan lagi? Tiada. Alright, so next week kita jumpa, bila saya kata 9 hari bulan kan? Jumaat ni kan? Jumaat. Okay, so Jumaat ni due, you all submit. Hari Isnin pagi group A, Isnin petang group B. Kita buat Q&A session sikit based on the report that you submit dengan video. Tapi masa presentation, masa Q&A tu get ready dengan you punya sistem in case saya nak tengok. Kalau saya tak berapa jelas dalam video tu, saya nak tengok you runkan sistem tu live. Ya? Okay. So masa Q&A tu just untuk run balik sistem tu, demo balik. Takut-takut saya tak nampak. Sebab yelah benda tu bila dalam video you sekali bas saya tak boleh nak try pun, tak boleh nak masuk input. Okay, so you masa demo, masa Q&A tu kita get ready dengan you punya sistem so that we can demo. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada? Tidak. Okay.